hi to my vlog. So guys, it's Sunday. So we're going to libot-libot in town. Libot-libot here only. Okay. So there you go. So medyo malamig na siya guys. It's because it's already fall. Fall na siya. So right now we are here on Fish Creek. Fish Creek, ni boss no? Here and near at Northern Lights College. Fish Creek Community Forest. I don't know, for first time ko ni. We've been here for almost 2 years. Living here in Fort St. John, but it's my first time to lagaw-lagaw here. Hindi ko. Ikaw lang to balik eh. Also, here's are the trail guides first. We need to check. So, every time magsulod ka mo di guys sa mga trail or here, kinanglan i-check tagid ang mga guidelines. Okay. Here's the beer. So, actually may beer gin man na diya guys. So, let's go! Let's go! Ariakon ba na? So, actually, gusto yung maglagaw pero alang-alang na kami sa oras kaya ang mga lagawan di guys is so malayo. So, it will take hours kung gusto mo. So look, it's full already. Full na siya. Malamig na siya guys. So, kita ko sa inyo. Karami lang siyang ano. Dali, kay full na. So, masunod na ta guys. Let's see kung ano ang ari di subong. Actually, damo man siya nagalaga. Okay, damo siya nagapark. So, So, actually nami, man di guys magtambay-tambay. Nami, actually kung mga summer, wala obraw na mga tao mostly diri na sila lakat-lakat. At least, may laktan-laktan ka. Kaya mga mostly mo malang na di yung obra sang tao, especially pag Sabado kung Domingo wala mga obra is makalakat-lakat sila, especially kung may mga ido sila namin natin. So maka-exercise ka man guys. So it's full na pero not totally, hindi pa tanan gid, but let's go. Ang bana ko yato pa. So ayan na, nagapa yellow na, gapataktak na. Actually naka regular jacket lang ko, hoodie jacket na regular. So it seems like it's windy right now. So, di siya kaya sang jacket ko. Medyo maka-feel ka palamig. So, anami siya. Dali. Yun. Doon nami lang ko mamo. Ni may lakat-lakat ka nami. Pagidintan ko may ano kagid man. So, there's nila-check ka na iba na ko iba si karon niya. May beer blow. Ako lang isang lapaon. Charang. So, here, halata na gid na fall na. There you go. Ah, okay, may taytay. So, as we can see, Fish Creek pero wala ano tubig. Hey. Sarap. Sige na. Namin na siya tulukon guys. Kay yellow na gid siya. Yellow for the go. So may trail man di siya. Kung mga mahilig ka sa adventure. There. See? But be careful ka lang kay wala mali. Gani. But you need to be careful. Yun. Diba may mga trail di siya? Sade? Okay, so mabalik na tayo. Malibot mo. Oh, malibot ta? Or mabalik na to?